Hi guys, ngayon mag-shake ni ngayon. Sabado. And then, watermelon shake. Just wait. Just wait. Where's your sticker? Where is your sticker? Where's your sticker? Gawin natin yung watermelon shake. Wait, later, binuli na. Okay. And then, ilagay natin ito. Plum. Haluan natin ang plum. Sarap ito kasi nag-iit ngayon, di ba, Lolo? Yes. Yan dito. Yes. Mama, ilita dito. Ganyan. So, plum yan, long plum yan. No. Ay, sa mamaya ba mamaya? Lita. Banana. Sit down ka muna. Ada banana. Sit down ba? Oh, banana. Lagyan natin ng banana. Tulas, Mommy. Diba? Tulas. Banana shake. Banana shake. Ayaw ko banana. Ayaw ko, please. Wait. Almost there. Almost there. Lagyan natin siya ng milk. Yes. Milk. And then, what is milk? Yes. It's dry. It's dry. Yummy. Mix natin. Yummy, Mommy. Oh, mamaya, wait. Kunin mo muna yung trapo. Na. No. Diyan ka na. Wait. Alis dun. Alis ka na dun. Oh, maunti dun. Alis ka na dun. Na. Sige, di pa heavy. Wait. Open na, Mommy. Ito ka na to. Mango shake tayo. Watermelon shake. Ah, that's it. The box. Yes. Kasi ito tayo. What's in Mommy?
Wait. This one. This one. This one. This one to pasta. Hmm? This one to Hmm. salami. Hmm. And try, please. Ito gusto mo? Yeah. And try, please. Then hot. Wait. Yan, wait. Dami mo? Yes. Hmm. Now try this again. Sit down po tayo. Tummy. Ano ba? Yeah. Ang learn ko yung Look there, mommy, okay? Wait, Yes. wait, mommy. There. Okay. Dami mo. Ano, ano? Wait, wait, Stand mo. Ano? Mommy, no tita holiday. Tita holiday. No tita. Ayun. No tita. No tita holiday. No tita. Dandara. Ah, Ano gagawin mo? Sana lang nakapunta yung... Ano sabihin mo? Ano? Asan ba sa'yo? Ito? the one for mommy. Ah, okay. Yeah, the one for banana. The one for mommy. I love banana. Ang galawin na. Dito ka muna. Huh? Dito ka muna. Come here. Come on. Come on to buy. Later. Later. Hmm. 18. 14. Alin ba? Okay, ito? Yes. And the banana. Dito ka muna. Lapit lang. Lapit lang. Paano pa ito? Kumawanas ka? Ayan, balik. Ayan, balik. Tama. Ang sarap ng shake. Anong shake to? Ano? Banana and then watermelon. Hmm. Di ba? Hmm. Look at our mommy. Look at our mommy. Ayun, boy. Be. Be, be. Dili, ginaw ako. Ha. Kanina lang atin dalawa. Okay. Dalawa atin. Wala na kayo, binalik mo yung ano dyan. Ayun. Huwag na lang yan. Ito na. Ano ka na yung dalawa ito? Ayaw na nga, no? Pwede mo na ginulaan. Ayun. Yan.
Duta. Isa pa. Wait. Wait. Tingnan ko. Ha? Just wait. Dali! Wait ba? Wait lang. Kulang pa oh. Hmm? 2. Hmm? Mm. 2. Dahil pa, ang dami pang ano doon. Hmm? Ang dami. Ang dami? Wait ah. Dami, boy. Ah, Kasi dami yun, boy natin. yes. Anong bye? Naman, Bye. Bilang ko na. Dama na tayo doon. Wait. Kulang kayo palabas. Wait. Saglit lang. Isa na lang. Dad, mommy. Okay, bye-bye. Wala pa to? Pa? Wait. Dada, ma. Tagal talaga yan dong. Natin dami lang natin. Mamaya, pass me. Doon ka na. Ayun, sige. Asan? Tara, dito. Scary. Oh, hinay. Tara, dito. Ano, bili kita. Ano, bili kita. 2. Nagsayaw naman ka, bebe. Bye-bye. Nagsayaw mo, bebe.